May kain naman nga lecture tayo or sermon tayo from our series. May panggap iti panagtakder nga natibker akas sa ministro or ministers niya puting Yeso Kristo. Tatta kita ikan tayo iti specific nga meaning iti ministers nga tumuktukoy kadagiti pastor ken leaders iti churches. Iti may nga sense kita nga pudno diay. Ngem iti may samit nga banda amin tayo nga witnesses niya puting Yeso Kristo in a way kita ministers da tayo amin iti gospel niya puting Yeso Kristo. Iso nga no kikitain tayo jay Pauline epistles kita dalata dagiti ag subli-subli nga panang include ni Apostle Paul kadagiti believers kadagiti applications iti bawat important doctrine or point nga emphasize na. Ket iti daytoy nga iti last nakita tayo ti eschatological firmness. Siguro iti may nga point nga kahit ko nga sublian kanya emphasize iti another day Sunday is that tayo sumalati makita tayo tatta is that if we umay tayo nga i-realize ti kinapudno na iti panagtaktakder tayo nga natibker para ken ni Apo kita actually isuna iti mang tingtingel kada tayo. So nati mang tingtingel kada tayo. Kuna nga we are a new creation. We are a new creation. So our strength comes not from the old or from our flesh. Ijayanti kina tao tayo nga na dadail iti basol. No diket nagapu ijay new creation. Jay new creation nga daytoy is created after the image of God in Christ Jesus, in a new rule, na new kingdom rule of God. Mabayan ko natin siguro iti sarita ti English nga iti baro nga economy, baro nga ekonomiya o ekonomiya or rule ni Apo Dios by which He sustains, He directs, and He give power tano may tungpal dagiti pagayatan na iti daytoy nga new creation. So nga if we come to realize no jay panagtartarigagay tayo nga agbalin nga natibker para ken ni Apo on the greater end ket ni Apo gayam timang tingtingel kada tayo. But both are true. Ken both daytoy nga banda ket agbalin ko mga napudno kada tayo. Kita tata dito chapter 6 kita kadugtong na di tutungtungan ni chapter 5. Isu nga iti intayo adalin tata kabsat kita 2 Corinthians chapter 6. Napanakmat di 1 Corinthians nakapangawan di outline ko. 2 Corinthians chapter 6. So before we go to our outline, kita basaik lang dito umuna nga 10 verses. Jay pinaka emphasis na ni Apostle Paul or di pinaka drive na kita dito 11 to 13. So I think include tayo na lang. So, working together with him then, we appeal to you not to receive the grace of God in vain. For he says, in a favorable time I listened to you, and in a day of salvation I have helped you. Behold, now is the favorable time. By the way, jay, in a favorable time, jay, I have helped you, it's a verse from Jeremiah. It's the words of the prophet Jeremiah. So, Apostle Paul pulled off that prophetic verse. Ket kunana jay letter N ti
Verse 2 kunana, behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. We put no obstacle in anyone's way, so that no fault may be found with our ministry. But as servants of God, we commend ourselves in every way, by great endurance, in afflictions, hardships, calamities, beatings, imprisonments, riots, labors, sleepless nights, hunger, by purity, knowledge, patience, kindness, the Holy Spirit, genuine love, by truthful speech, and the power of God, with the weapons of the righteousness, with the weapons of righteousness for the right hand and for the left, through honor and dishonor, through slander and praise. We are treated as impostors and yet are true, as unknown and yet well known, as dying and behold we live, as punished and yet not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing yet possessing everything. We have spoken freely to you, Corinthians. Our heart is wide open. You are not restricted by us, but you are restricted in your own affections. In return, speak as to children, widen your hearts also. Yan yung hamon ni Apostle Paul sa mga Corinthians. Manalangin po muna tayo. Let's pray. Father, once again, bago mi nga po nga tuloy dahiti nga mi panagadal kadagiti sasaw. Dawatin mi apo nga kayo man iti mangidalan kada kami awan iti limit iti mabalin apo Diyos nga distraction iti kinaman nagbasol mi. And in our old life, our humanness, we can be driven apo into deceptions of all kinds. But apo, babayin laing iti pudno nga panagtignayo iti panagbiag mi nga maidalan kami iti kinapudno. Dawatin mi apo Diyos nga iti dating oras nga agad adal kami ket iti bilag yu kumaapo iti mangidalan kada kami iti kinapudno yu kadag ito isasaw yu apo Diyos. Na kayo man apo iti mangurnos iti pamati mi iti panagbiag mi nga maikari apo Diyos kada kayo nga iglesia yu apo. Nagyamang kami dahil iti dawat yung kararagmi iti naganya po mga Yeso Kristo. Amen. Okay, so kahit kung akitain tayo again, dito yung situation ni Apostle Paul nga dagiti Corinthians, majority kadagiti Corinthians kita favorable da. Usaran ti word nga favorable da ken ni Apostle Paul. Amit nga favorable in that sense lang. Ngem they stand with Apostle Paul ijay ayan iti teaching ministry na. Ijay apostolic ministry na. But then dinumting iti time nga there are a few minority but well educated and influential people who happen to join the church in Corinth. Ita agrugrugida nga ag-establish iti opposition against kani Apostle Paul, and iti worst nga nagturungana is that they were able to fully convince the church nga i-despise dagiti teachings ni Apostle Paul. Yeah. And dayjay iti karigatan nga point iti biag ni Apostle Paul as an apostle ni puting Yeso Kristo when it comes iti ministry na iti daytoy nga Corinthian church. So Apostle Paul as an apostle and fully convinced iti kinapudno ni Apo Dios kita hana nga ipalubos
nga agturong iti kasjay dayjay church niya puti nga Jesucristo ijay Corinth. Ngem iti maysa nga wagas nga masapul nga takdera na ket bantayan na iti bagina tanuhan na nga i-despise jay call ni Apo Dios kanyana as an apostle nga puti nga Jesucristo. It is very disheartening iti biyag ni Apostle Paul, but the conviction of God in his heart iti panagbiag na kahit haan nga mabalin nga dadaelen iti anyaman nga panang despise iti lubong. Iso nga iti makita tayo kabsat iti daytoy nga chapter 6. It again after dagijay imununa nga discuss ni Apostle Paul, he's trying to pin them down again. Iti pagfokusan ni Apostle Paul nga kaya't na nga puntiryain ket dagiti Kristiyanos nga nakakitaan na iti pudno nga bunga ti Espiritu Santo. Yeah. So nga makita tayo kabsat iti realidad iti di ko na tayo nga iti Kristiyano ket santo ken managbasol simultaneously. Iso nga masapul nga aware tayo dito as Christians. Hanto yung nga ibaga nga because we are spiritually well, iti daytoy nga aldaw ket ti aminen nga panawen we will be spiritually well. Hain. Dagiti nga adu nga Corinthian believers kastaunay iti panang iti kinaadu iti ebidensya iti true conversion da in the past. Ngem dinumteng da iti kastoy nga point nga as if kung natayon handa na isalakan iti itsura da. Yeah. But Apostle Paul have to stand firm tano itakder isuda ken ni Apo Dios. Uray gayam iti maysa nga punto iti panagbiag tayo kita we are doing well iti panagbiag tayo na spiritualan ket possibilidad possible lata nga dumteng tayo iti punto iti kun nato nga backsliding or coldness in a worse nga kasasaad nga as if hantayon nga naiduma kadagiti unbelievers. Ngem uray pa iti kasjay nga situation kabsat. Iti insalakan ni Apo Dios, insalakan ni Apo Dios. Ya ajay iti panggidan natibker nga panggidan iti maysa nga manursuro ken panggidan iti maysa tumunggal maysa kada tayo nga Kristiyanos. Because somewhere in our Christian life sometime maybe in the future iti biyag tayo as Christians iti panangitakder tayo iti newly converts iti daytoy nga church makadumteng tayo iti kasti nga laban. Yeah. But should we give up on them? Haan. Yeah. For Apostle Paul umanay nga nakita nan iti sumagmamano nga mabalin nga ladawan iti panagtignay iti espiritu ni Apo kadagitoy. So he's willing to stand for them. Kita ni Apostle Paul iti daytoy nga chapter 6 kita in pull out na iti maysa nga text from the prophets in the Old Testament from Jeremiah. May panggep iti promise ni Apo Dios iti salvation. In a favorable time I listened to you, and in a day of salvation I have helped you. So iti daytoy nga way keta ni Apostle Paul ipadpada na iti apostolic ministry na as a minister of the gospel to the people of God ken ni prophet Jeremiah. Yeah, during ijay time that Jeremiah is calling the people of God to surrender to captivity, but on the other hand, hold on to the promised salvation. Yeah, kasla nga agkontra di nga mensahe niya. Ngem DJ ti mensahe nga pudno ni Apo Dios nga inted na kanya na. A message that is opposed by dagiti tao, dagiti
Balin nga ibaga tayo nga dagi patriotic kadagiti nga panawenda, dagiti religious. Handa nga kahit nga dinggen di mensahe ni Jeremiah, but he have to stand firm. Yes, masapul nga tumakdiresyon nga natibker para kadagiti tattao ni Apo Dios. So, kuna na nga day of salvation. So that tayo nakita tayo di situation ni Paul. Katakit ko nga kitain tayo no anya dito day of salvation nga ibagbagana. Taking from Jeremiah. Dito nga day of salvation ket may isang theme, may isang eschatological theme iti Hebrew eschatology. Iti teaching iti Hebrew maipanggep iti maudi nga aldaw ket dagito iti laon na. Jay aldaw iti Mesias. Jay ay aldaw the day of the Lord is a day of judgment, a fearful day, a terrible day. Ngem at the same time it's a day of salvation. I want to tatay di pa po may kami. I'm reminding my kids that this is the Lord's Day. And why we call it the Lord's Day, hindi lang ito ang dahil ito ang sinabi ni Apostle John about the day of gathering of the believers. It is a word that is eschatological. So it is found in the book of Revelation. That the day of the Lord is a reminder of us, a reminder to us. Dahil panang remind kada tayo nga adda tayo iti maudi nga aldaw wherein the blessings nga makita tayo jay nga inbaga ni Apo nga mapasamak iti last day ket they are unfolding now. Yeah. Iti Lord's Day hanlang day of judgment, but is also a day of salvation. A day of salvation. Dito jay karkari ni Jeremiah kadagi jay Israelites, the kingdom iti Judah who is about to go to Babylonian captivity. Kuna na mapang kayo jay at iti kari ni Apo nga kaisalakanan. And dito nga banag kita though it is prophetic, but dito kabsat ket makita tayo lang ijay experience or iti history iti Israel. Yeah. Makita tayo daytoy kadagijay kadagijay kings iti Judah ken Israel. We can still go back ijay time ni Moses, binasa tayo tatay ijay deliverance na from Egypt. We can go back further ijay panawin dagijay we can move forward ijay panawin dagijay Judges where dagitoy Israelites ket agbasol da, warningan ni Apo isuda, madidadumngeg, mapanda iti captivity, and then nagsangit da ken ni Apo, God will listen to them, and then God will bring them back again. Isalakan man ni Apo isuda, manipod ijay panaka balud da. But iti future nga fulfillment na daytoy, iti history iti Israel happened kabsat ijay rule ni Cyrus. Nga ijay panawin da Ezra, ni Nehemiah, ni Zerubbabel. Where nang iti order ni Cyrus kadagiti sinakop da nga ilili that maikanda iti freedom to go back to their native lands and rebuild their places of worship and rebuild their civilization. So di iti order ni Cyrus, and the Israelites were given also the freedom to go back to Jerusalem. So di iti may isang makita tayo nga fulfillment na, but that is not the full fulfillment. Kasi sa dream ni Daniel ay meron pang magru-rule sa buong mundo maliban sa mga Medians, sa mga dagitoy Medo-Persians, kita dapat ti Greek, kina dapat ti Romans. Uray nagsubliday jay Israel, sa balilat nga pa nakabalin ti agturturay kanyada, awan iti king da. Yan, banya dati temple da, ngayon iti king da. So handa nga na-realize jay full kabsat nga realization iti kaisalakanan da as a nation, national salvation da.
Ngayon kabsat, now in Christ, we can go back to the book of Jeremiah and realize that the Israel of God is Jesus Christ. Isuna jay land. Yeah? Ken isuna jay seed. Isuna jay singular nga seed. Jay promise. Isuna jay land, jay Israel ni apo tayo nga Hesus Kristo. Nga kuna ni Jeremiah nga streams will flow in from all corners of the earth. Yeah. And we are so amazed iti daytoy nga wisdom ni Apo Dios. Iti panang ited na iti salvation kadagiti anak na. So that kasjay iti itsura iti day of salvation. Ngem iti pinaka-fulfillment na daytoy, it's very true kabsat ken ni Apostle Paul kunana ijay verse 2. Behold, now is that favorable time. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. This is it. You were given freedom to go back to the Jews were given freedom to go back to Jerusalem and rebuild their temple. But it was the Greeks who ruled them. And afterwards, iti nagturay manin kanya dagiti Romans. And ingana iti nga time, most probably, kahit iti nga time, dinadailin ni General Titus, jay temple ijay Jerusalem. Wala nang temple. By the way, yung temple na yon ay hindi yun ni-rebuild ng binild ng mga Jews, yun ay binild ng isang Gentile. Yeah? Para sa mga Jews. Kasi yung binild ng mga Jews, sinira ng mga Greeks. So, naisipakita ni Apostle Paul na ang talagang araw ng kaligtasan ay sa Panginoong Jesucristo. And now, the day of salvation is here. So ano yung mga point na nais kong makita natin dito sa plea ni Apostle Paul sa mga Corinthian believers? Umuna, firmness in the day of salvation. Is a true concern for genuine salvation or genuine faith. A true concern for genuine salvation or genuine faith. Anong sabi niya dyan sa verse 1? Natibagbagan ni Apostle Paul yung verse 1 kung na working together with him, then Apostle Paul is saying, I am not working by my own self. I am not advancing my interests. I am working with the Savior. Ako'y naglilingkod kasama ang tagapagligtas. Ako ay, in verse 4, sabi niya, ako'y alipin ng Diyos. Doulos, a slave. I am a slave of God. I am a slave of God. I am working with Him, but I am not hanak nga kaslakan niya na ako na nasakit. May isang babaunin na. Agtrabaho ak para kanya na. Ket daytoy ti apil ko kada kayo kunana that you do not receive the grace of God in vain. Kailangan nating manindigan maging sa panahon ngayon. Masapul nga agbalin tayo nga natibker, ingani ti daytoy nga panawin. Han tayo nga kasla sino-sino dito'y lubong nga adaan iti kabailan nga mang interrogate iti tattao regarding their faith. We are not doing that because of who we are, but because of Christ. Dahil sa Panginoong Jesucristo na tagapagligtas. Dahil sa kanyang ebanghelyo na maliwanag, na pinagkaloob sa atin, sa ating kaisipan at sa ating puso. Tayo'y nakikiusap sa mundong ito. Or tayo'y umaapila sa mundong ito. Datayo kit makitungtungtung iti daytoy nga lubong. Nga ibagbaga tayo kadakwada. Agpaisuba iti pamatiyo ken ni Apo Dios. Han ko mga masayang iti nagunudyo nga parabor ni Apo Dios.
hangko mga agkamali, hangko mga agturong nga awan bunga na, hangko mga ibabain ken ni Kristo, iti pamati nga nagunudyo. Kasta iti appeal ni Jeremiah kadagiti tattao ni Apo, the Israelites iti panawin na. And Apostle Paul is joining himself in that situation, and indeed, iti daytoy nga aldaw ti kaisalakanan, daytoy ti situation, dagiti ministers niya po yung Yeso Kristo. Daytoy ti situation tayo, kabsat. Mabalin nga, ibagada nga, sino kayo? Apay, anya ti adda kada kayo. Tano, da kayo ti mang check, iti truthfulness, iti pamati mi. Ngem, we are persuaded by God. Gamin we know that daytoy nga panawin is the time of judgment and the time of salvation. Adda tayo iti daytoy nga aldaw. Iti panangisalakan ni Apo Dios. Ket no iti tao ket mamisda iti daytoy nga aldaw nga panangisalakan ni Apo Dios. Ammo tayo iti pagturungan na. And han tayo kayat kabsat nga dagiti tattao ket agbiagda iti self-deception, being deceived, thinking nga naisalakan da. Ngem haan gayam. Ya. Isu nga kastamot iti appeal tayo iti lubong. Ya. And haan nga agkamali ni Apostle Paul iti kastoy nga appeal na. Mabalin nga jay boldness na as an apostle, kahit haan tayo kaya nga abutin. Ngayon kabsat, jay boldness na, kahit haan laing nga dyan ti office na as an apostle, but because of the clarity of the revelation that he have received in Christ. He had received in Christ. Nga isumo lang iti naawat tayo kabsat, babayan iti asi, iti Apo. Yeah. So, masapul tayo dito kabsat nga kinatibker. We need this firmness. Tano, may takderan tayo iti may isa nga napudno nga concern para iti genuine salvation. Para iti genuine faith. Para iti pudno nga kaisalakanan. And iti may isa pa kabsat mga firmness for the day of salvation is our character, our testimony that our character belongs to the kingdom of God. We testify that our character belongs to the kingdom of God. Though the ticket inadal tayo in one time, I think chapter 4, but we have to go back to it again. Jay, verse 3 to 10. Sabi niya Apostle Paul, behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. We put no obstacle in anyone's way, so that no fault may be found with our ministry. But as servants of God, we commend ourselves in every way, by great endurance, in afflictions, hardships, calamities, beatings, imprisonments, riots, labors, sleepless nights, hunger. Yeah, nabasa tayo jail, riots. Han nga nang irugrugi ni Apostle Paul ti riots kabsat. Han. But iti panagserbi na ken ni Apo, many times he was being caught in the middle of riots. Yeah. Gapo iti oppose iti barbaric nga tattao. Yeah. Kung tayo siguro nga bibiyag tayo iti panawin iti great influence iti wokeness. Ngayon muray man pa'y anya nga mabalin nga danunen iti liberal thinking iti tattao. Hanlata nga mapukaw ijay sinful nature da. Iti barbarity. Yeah, makita tila ti adu nga riots. Iti dayto nga panawin tayo.
afflictions, hardships, calamities, beatings. Yung kunana, there is great endurance. Yeah. Great endurance. Kunana, we commend ourselves in every way. Apostle Paul commends himself. Iti kastoy nga banag, kastoy nga wagas. Amon ba ti may met nga banag nga pag-commend ni Apostle Paul iti bagina, amon ba ti may mayat nga credibility na maliban iti kakastoy nga banag. Yeah, hamba nga mabalin nga education latan kay na accomplishments nga positive Yeah. Iti dagito nga banag baga ni Apostle Paul iti nga banag nga mas maiparang iti pagarian ni Apo Dios because there was great endurance. Ada iti panag-endure na iti kastoy nga banag. One thing that every Christian ought to be aware of. Bawat may isang Kristiyano kahit agbalinda nga aware, ken willing, ken submitted, ken aputo yung Heso Kristo. Nga no ni aputo yung Heso Kristo ket dimalan kadagito yung abanbanag, ket datayo no tumakder tayo kanyana, no tumakder tayo iti panangisalakan na magnatayo mo lang. Iti kakastoy nga banag. Ngem iti kastoy nga wagas kabsat nga maipakita tayo. Ijay kagagalad iti Espiritu Santo. Iti kinapudno, iti panakabalin ni Apo Dios. Yeah. And then in verse 6 kunana by purity, knowledge, patience, kindness, the Holy Spirit, genuine love, by truthful speech and the power of God. We'll stop with truthful speech. Yeah, makita tayo jay negative, jay evils ngay muna ngayon state na. And makita tayo jay bungat Espiritu Santo. Yeah. Iti sungbat iti lubong harshness. Iti sungbat iti isabat iti lubong evil forms of sins. Ngayon, adda iti panag-endure iti Kristiyano. But we are not submitting kadagito nga evils. We are submitting to Christ. Yeah. We are not just submitting kabsat iti evils iti tattao. No. We are submitting to Christ. Ket iti respond na kabsat is by great endurance the Christian, iti Kristiyano ket amidst kadagito kabsat nga evils ken hardship iti nga lubong persecutions iti tattao, agbiag lata in purity. Purity of mind and heart, knowledge, patience, anus, kinasingpet, kindness, the Holy Spirit. Kanang ibiyag nga dependent ijay Espiritu ni Apo. Genuine love, pudno nga panagayat. Truthful speech. We do not lie to take advantage of people. We do not lie to save ourselves from harm. We, by the grace of God, speak the truth in love and the power of God. The power of God, which is the weapons of righteousness. The weapons of righteousness for the right hand and on the left. Ija Ephesians chapter 6, makita tayo dagijay weapons. Special kaduan iti idea iti weapon ket jay espada, jay offense ken jay shield defense. But when Apostle Paul used these terms kabsat iti tuktukuyan na ket jay spiritual nga entire nga defense iti Kristiyano akas may isa nga servant ni Apo nga agserserbi kanya na. We hold on to the Word of God as our defense and our sword. Iso lang iti pagkapitan tayo kabsat. Kunana to'y through honor and dishonor, through slander and praise. Makita tayo kabsat, good and evil. In both situations, kay tagtaktakder tayo,
as servants of Christ. We are treated as impostors and yet are true. Misrepresentations of the world, because Satan is the accuser of the brethren, as unknown and yet well-known. We do not seek, Kabsat, to be, sabi ni Raphael, famous. Yeah? That is not our intention. Yeah? If the Lord, no iti pagetan ni Apo, kay tagbalin tayo nga unknown, to Him be glory and honor. Yeah? Ngimhan tayo, Kabsat, nga may libak iti kinapudno, that as we stand for God, we will be well known to people, both by evil perceptions and good or positive perceptions. At dadati, nakaamu ka na tayo, akas, ngay tilaon ti panunot dakit, pungtut, apal, ang yaman niya amin niya kinadakis. At dadamot, dagijay, sympathizers, ni Brother Jeff. At dadamot, dagijay, good. Yeah? But that is not the business of the minister of God. That is not the intention of a true witness of our Lord Jesus Christ. Yeah? That's why we may be despised as an unknown. It's okay. Yeah? We want to make Christ be the one to be known. As dying and behold, we live. Yeah, nakita tayo met kabsat ti biyag ni Apostle Paul kabsat no kas ano ti rigat, dangers iti death nga dinaldalan na, hunger, but he lives. He as punished and yet not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing yet possessing everything. Dito kabsat iti kinatibker nga masapul tayo na spiritualan nga kinatibker. Yeah? Because when we look to the world, kabsat, iti kingdom, iti darkness, awan iti ike-claim da kabsat nga panakabalin no dikit na inlubungan nga laing. Jay kinasatil da, jay kinagulang da. Yeah? Taking advantage of one another, deceiving and being deceived. Kasta kabsat iti sistema iti lubong. Yeah? They want to boast what they possess, to take rule of others. They want to develop and express strong personalities to rule others, to rule the conscience of weak ones. Kasta iti sistema iti lubong, but that is not the rule of God. Hanga kasta iti rule, iti pagarian niya po tayo ng Yeso Kristo. And han tayo nga ag-subscribe kanyada. Han tayo nga, no matter how effective their ways may be, iti dayto nga panawin tayo ng imahan nga dayta. Iti dalan, iti biyag, iti Kristiyano, nga witness niya po tayo ng Yeso Kristo. Yeah. And we look into ourselves. Apostle Paul is looking into himself. Kitkitain na iti bagi na, no maitakder na dagi anak ni Apo Diyos, masapul nga tumakder isu na nga natibker. Ijay sasaw ni Apo Diyos. Yeah. In our personal level, kita dakkel ti kay papanana daytoy kada tayo, it bears to each and every one of us. Tumunggal may isa kada tayo. Yeah. Nagrigat no, tumunggal may isa kada tayo ket agaapa. Tumunggal may isa kada tayo ket agdidin na dael. The house of God. That's like what's happening here in the Corinthian church. It will be iti dangdangran tayo kabsat ket iti pagarayan ni Apo tayo
nga Hesus Kristo. Iti rule niya po nga Hesus Kristo. That's why we, by the grace of God, we are looking into ourselves nga datayo kitaan nga cast away. Yeah. That speaking of all these things, kahit na tayo haan nga na isinisina. Hindi kahit we are part of this. Amin tayo kahit adda nga pagturturayan ti Espiritu Santo. Pagturturayan iti pagarian ni Apo Diyos. That's why when we go back to the statement of Jeremiah, sabi niya, in a favorable time, I listened to you. In a day of salvation, I have helped you. Yeah. Amo tayo met nga hangad tayo nang isalakan ti bagi tayo. But looking eschatologically, kitain tayo ti aldaw iti apo nga aldaw ti kaisalakanan. Kastama la ti pagturungan na. Kuna ni Apo, I have helped you. It is actually a favorable time. Tartari gagahin tayo daytoy, but remember, brothers, sisters in Christ, it is not us. It is God, ni Apo Diyos, hangada tayo. Tartari gagahin tayo nga agbiag, ngem, hantayo nga kasla nga, ubing nga nabaot, kit ag singsingpit gamin nabaot. Yeah. Aramiden tayo amin daytoy, gapu iti ima ni Apo Diyos, nga mga uphold kada tayo. A favorable time. A day of salvation, I have helped you. Di ko na ni Jeremiah ang I have helped you, kahit haan nga di idea nga, di may isang tao kahit agtab-trabaho, tapos di nabannog, imay ni Apo Diyos, kung na natulungan da ka man, haan nga kasi jay kabsat. Di ko na nga I have helped you, kasla jay Israel nga nabalod jay Egypt, awan ti pa nakabalinda nga lumaban, awan pulos iti kaya da, God in His stretched out arms, isunay ti nang defy ijay enslaver da, isunay ti nang free kanyada, ijay bandage da. Kasi mo lang ijay panawin nga iti Israel kit na ibalod kadag Chaldeans, awan ti pa nakabalinda, awan ti soldado da, ngayon babayin ti pa nagtignay ni Apo, ijay panunot iti maysa nga wicked nga king nga ni Cyrus, kahit na nawayawayaan da nga rinumuwa. Yeah. Ni Apo Diyos, iti nagtignawen ko na I have helped you. Han nga, idea iti 50-50 da ito eh. Yeah. No di ket jay kapanunutan nga, agtalik tayo kay ni Apo Diyos. Agsanggir tayo kay ni Apo Diyos. Isuna iti nang isalakan kada tayo. Kinisuna kabsat iti agtigtignay, nagtultuloy iti daytoy nga aldaw, iti panang isalakan. Ket maudi kabsat, last. We have also to be firm in our unwillingness to turn away from the demand of true repentance. Yeah. We have to be unwilling to turn away from the demand of true repentance. If we demand for true faith, and dito nga true faith, ket may parang mabayin submission ni jay kingdom ni Apo Diyos, jay rule ni Apo Diyos, we also have to demand for true repentance. Demanding tayo. Hamot nga kasi jay kabsat. Yeah? But we stand to what the gospel demands. Panana ni Apostle Paul, ijay verse 14, do not be equally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? Or what accord has Christ with Belial? Dito lang nga time nga inusar ni Apostle Paul, yung may saka Old Testament term iti worthlessness or Belial, ni Satan. Or what portion does a believer share with an unbeliever? What agreement has a temple of God with idols? Si kabsat, iti dayto nga point, it seems, ni Apostle Paul is coming to want to, kahit na ni Apostle Paul nga dumanon iti punto nga ibagana nga dagitoy nga mangkonkontra kanya kay Corinth are actually not saved. And they are Belial. They are unbelievers. They are idol worshippers.
Yeah? And we can understand iti language ni Apostle Paul dito. Gamin ni Peter tupay ket inawagan ni Hesus Kristo nga Satan. Diba? Nga malalayo. Di kuna ni Hesus Kristo nga matayak. Kuna ni Peter, over my dead body. Anati kuna ni Jesus Christ, you get away from me, Satan. Kuna na ni Peter. Because you don't savor the word of God. Yeah? So, kastama lang ni Apostle Paul, kunana, dagitoy kit talaga nga, dumteng gamin, di point nga ko ay. Dito di narigat di point nga, masapulin nga emphasize ni Apostle Paul, gamin, no doubt, no anya, di isursurok ka na kayo kuna ni Paul, dito di kinapudno, I have received it from the Lord. So, dagito nga tao, do not submit to the word of God. They are unbelievers. So, ako na ni Apostle Paul, dumting di point nga ako na numasapul nga maikat dagitoy in your fellowship because you cannot be equally yoked with unbelievers. You cannot be partners with lawlessness. You cannot worship God together with idol worshipers. So nga, daytoy man kita bringing the Corinthian church to a challenge nga i-discipline dagitoy kabsat nga opposers iti gospel. But this is also a call for dagitoy nga tattao. Yeah. Awan ti mayat nga dinggin iti tao no jay pudno nga kasasaad da. Kaysa jay ididisib da ti bagbagida. No mangigda jay pudno nga kasasaad da, they might repent from their sin and come to the Lord. If we will look at the portion of 2 Corinthians ngayon address ni Apostle Paul kanyada, adalata ti petition na kanyada, adalata ti appeal na kanyada to come and believe our Lord Jesus Christ. Yung kabsat, dahito itinarigat ngay, jay ni Apostle Paul kunana, iti may isa nga ebidensya nga nagbabawi kayo, kit disiplinahin yung isuda. Iti may isa nga pudno nga ebidensya nga iti may isa nga tao kit namatiken ni Apo, pumanaw isuna, ijay panakigimong na, iti unbelievers, can worshipers ni Satan. Yeah? Dito pa iti may isa kapsa na dagsen. No talaga nga pudno nga namati kayo, ag-agree kayo kanyak. Nadagsen diya eh. Nung kuna ni Apostle Paul, I am not commending myself. Yeah? In every way. Hanga diya iti wagas, no dikit, in another way, ijay rule iti kingdom ni Apo, in-commend na ti bagi na kanyada in that way. And he is demanding, he is an apostle of Christ, he has the true message of the gospel, at da kanya na di pudno nga mensahe di ebanghelyo. So kung na pudno nga nagbabawi kayo, talikudan nyo, jay dati nga pinatiyo. Talikudan nyo, jay panawan nyo, dagito yung tao who deny the word of God through the ministry of the apostle. And sometimes we share with Apostle Paul, dito yung panawin. Yeah? Sometimes we share the gospel to people. They express faith in Christ. Yung madadala tayo Roman Catholic. It seems our heart does not rest. Yeah? Napudno nga namati ka. Pumanaw kay Jay. Yeah? Nagrigat nga dumteng tikas Jay nga demand. Yeah? But we have to show them, kabsat. We have to be firm. Yeah? Nga si asino man nga, mang-confess iti faith, kanya puti nga Yeso Kristo, kita nagbalin nga vain, iti parabor ni Apo Diyos kanyada. Mabalin nga true, iti genuine, iti faith na. Ngem no makiyok isuna kadag iti unbelievers. Anya nga iti pagbanaga na. And hanto nga mafuli nga maawatan kabsat no kasano nga iti true faith ket ag thrive
iti kasi nga kasasaad. And we have to be firm nga mang demand iti true repentance. Kadag iti manifestation iti pudno nga panagbabawi. At da iti panagpanaw. Kadag iti fellowship iti kabusor. Panana ni Apostle Paul, quoting from the Old Testament, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore go out from their midst and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing. Then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Nabasa na tayo the Old Testament about the unleavened. The unleavened. That is a symbolism from the Old Testament. Nga iti nga lubong, nga iti evil, nga iti good. Nga iti kingdom of light and kingdom of darkness. And dagijay tattao ni Apo in the kingdom of light tiket ni Apo kit magnatayo purely kanyana. And we will not be leavened from the kingdom of darkness. Magnatayo kabsat nga nadalus. And ito nga aldaw iti kaisalakanan, it is not a shameful thing nga mangitakder kabsat iti demand iti panagbabawi. Ken evidences kabsat iti panagbabawi. We call people not just to profess a faith in Christ, but to show true manifestations of true repentance. Kita dakal dito nga challenge. Ngem iti pagrurutan tayo haan nga kada tayo. Yeah. Han nga gaputa reform tayo. Han nga gaputa mas knowledgeable tayo iti gospel whatever. Yeah. Han nga gaputa naralaing tayo mas moral tayo nga tattao. No. Yeah. Ngem gapu ijay clarity di gospel nya puti nga Jesucristo. Gapu ijay conviction tayo, ijay ongoing nga work ni Apo Diyos nga mangisalakan. Gapu ijay zeal tayo, ijay worship ni Apo Diyos because we, by the grace of God, have come to know Him in Christ na mamu tayo iti kinalintig na, iti holiness na. Nakaroon tayo iti spiritual given zeal for the worship of God. Iso nga tartarigagayan tayo dagitoy. Akas witnesses niya po tayo ng Jesucristo. Akas ministers iti gospel niya po tayo ng Jesucristo. Iti dito'y kabsat nga aldaw iti panangisalakan ni Apo. Kita dako mga tagtalinaid tayo nga natibker kadag ito nga banbanag. E dawatik kabsat nga agdumog tayo iti panagkararag. Apo gyamang kami ama iti dagiti nga adal mi nga nagsapa. Idayo mi na kayo Apo nga da kayo iti source iti strength ken wisdom ken power mi. Kay Apo tulungan da kami nga hang kami Apo nga ma-deceive iti self-deceptions. Nanyaman Apo nga deception iti kabusor. But always guide us to subject ourselves iti scrutiny dagiti sasaom. And may you continue, O God, to work mightily iti panagbiag mi. Tano ti kasta Apo kita patuloy nga iti turay mo Apo kay ni Kristo iti matungpal iti panagbiag mi. Nagyamang kami kada kayo Ama dahil iti dawat ken pararagmi tinagan niya po mi Jesucristo.